Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more videos. Let's start. English to Pashto sentences. I go there frequently. Za pawar war halta zam. I go there frequently. Za pawar war halta zam. I go there occasionally. Za kala kala halta zam. I go there occasionally. Za kala kala halta zam. Do not break my mobile. Mobile rala ma matawa. Do not break my mobile. Mobile rala ma matawa. Please fix my mobile. मेहरबानी वका मोबाइल राला सही का. Please fix my mobile. मेहरबानी वका मोबाइल राला सही का. What is he doing? खगा सा कई. What is he doing? खगा सा कई. He is talking on the phone. खगा pa phone खबरी कई. He is talking on the phone. खगा pa phone खबरी कई. To whom is he talking? खगा द चा सरा खबरी कई. To whom is he talking? खगा द चा सरा खबरी कई. He is talking with my friend. खगा जमा द मलगरी सरा खबरी कई. He is talking with my friend. खगा जमा द मलगरी सरा खबरी कई. I am courageous. ز زړور یم. I am courageous. ز زړور یم. I am coward. ز بېزړه یم. I am coward. ز بېزړه یم. I washed it. ما دا وینځو. I washed it. ما دا وینځو. Did you wash it properly? آیا تا دا صحیح وینځو. Did you wash it properly? آیا تا دا صحیح وینځو. Who are you with? ته د چا سره یې. Who are you with? ته د چا سره یې. I am with you. زه ستا سره یم. I am with you. زه ستا سره یم. It was an accident. دا یو حادثه وه. It was an accident. دا یو حادثه وه. It is midnight here. دلته نیمه شپه ده. It is midnight here. دلته نیمه شپه ده. What time do you wake up? ته څه وخت د خوبه ویښیږې. What time do you wake up? ته څه وخت د خوبه ویښیږې. And what time do you get up? او ته څه وخت د کټه پاسې. And what time do you get up? او ته څه وخت د کټه پاسې. I wake up early in the morning. زه سحر وختي د خوبه ویښیږم. I wake up early in the morning. زه سحر وختي د خوبه ویښیږم. But I get up late. خو زه ناوخته پاسم. But I get up late. خو زه ناوخته پاسم. What time do you sleep? ته څه وخت ویده کېږې. What time do you sleep? ته څه وخت ویده کېږې. I always sleep early. زه تل د وخته ویده کېږم. I always sleep early. زه تل د وخته ویده کېږم. But sometime I sleep late. خو کله کله زه ناوخته ویده کېږم. But sometime I sleep late.
خو کله کله زه ناوخته اوده کیږم. I am on the way. زه په لاره یم. I am on the way. زه په لاره یم. I am in my car. زه په خپل موټر کې یم. I am in my car. زه په خپل موټر کې یم. You have a big family. ستا خاندان غټ دی. You have a big family. ستا خاندان غټ دی. You have a small family. ستا خاندان وړوکی دی. You have a small family. ستا خاندان وړوکی دی. These are my children. دا زما واړه دي. These are my children. دا زما واړه دي. You have beautiful children. ستا واړه ښکلي دي. You have beautiful children. ستا واړه ښکلي دي. I am the youngest. زه د ټولو نه وړوکی یم. I am the youngest. زه د ټولو نه وړوکی یم. She is my wife. هغه زما ټبر ده. She is my wife. هغه زما ټبر ده. He is my husband. هغه زما خاوند دی. He is my husband. هغه زما خاوند دی. Dinner is almost ready. د ماښام روټۍ تقریبا تیاره ده. Dinner is almost ready. د ماښام روټۍ تقریبا تیاره ده. May I ask you a question? آیا زه ستا نه یو پوښتنه کولی شم؟ May I ask you a question? آیا زه ستا نه یو پوښتنه کولی شم؟ Ask me. وپوښته رانه. Ask me. وپوښته رانه. If you need help, tell me. کچری د مرستې ضرورت لري نو راته ووایه. If you need help, tell me. کچری د مرستې ضرورت لري نو راته ووایه. I like this place. زما دا ځای خوښ دی. I like this place. زما دا ځای خوښ دی. The mango is raw. ام کچا دی. The mango is raw. ام کچا دی. The mango is ripe. ام پوخ دی. The mango is ripe. ام پوخ دی. He is upset with me. هغه زما نه خفه دی. He is upset with me. هغه زما نه خفه دی. He is angry with me. هغه ماته قار دی. He is angry with me. هغه ماته قار دی. You will catch a cold. تا ته به یخني ولګي. You will catch a cold. تا ته به یخني ولګي. You have sore throat. ستا مرۍ خرابه ده. You have sore throat. ستا مرۍ خرابه ده. You left the door open. تا دروازه کولاو پرېښوده. You left the door open. تا دروازه کولاو پرېښوده. You left the fan on. تا پنکا کولاو پرېښوده. You left the fan on. تا پنکا کولاو پرېښوده. I get up at 6 a.m. زه سهار 6 بجې پاسم. I get up at 6 a.m. زه سهار 6 بجې پاسم. It's raining. باران وریږي. It's raining. باران وریږي. We get drenched in rain. مونږ په باران کې لامده شو. We get drenched in rain. مونږ
په باران کې لامده شو. Where is he sitting? هغه کوم ځای ناست دی. Where is he sitting? هغه کوم ځای ناست دی. Where is she sitting? هغه کوم ځای ناسته ده. Where is she sitting? هغه کوم ځای ناسته ده. She is sitting beside me. هغه زما خوا کې ناسته ده. She is sitting beside me. هغه زما خوا کې ناسته ده. He is sitting beside me. هغه زما خوا کې ناست دی. He is sitting beside me. هغه زما خوا کې ناست دی. I wish you were here. کاش چې ته دلته وې. I wish you were here. کاش چې ته دلته وې. I wish I were there. کاش چې زه هلته وې. I wish I were there. کاش چې زه هلته وې. I want to sit. زه کېناسته غواړم. I want to sit. زه کېناسته غواړم. I want to go. زه تله غواړم. I want to go. زه تله غواړم. Do you want me to go? آیا ته غواړې چې زه لاړ شم؟ Do you want me to go? آیا ته غواړې چې زه لاړ شم؟ I wanted to go. ما تله غوښتل. I wanted to go. ما تله غوښتل. I love playing cricket. زما د کرکټ لوبه خوښه ده. I love playing cricket. زما د کرکټ لوبه خوښه ده. Keep sitting. ناست اوسه. Keep sitting. ناست اوسه. Keep practicing. مشق کول کوا. Keep practicing. مشق کول کوا. I enjoy watching TV. زه د ټي وي کتو نه خوند اخلم. I enjoy watching TV. زه د ټي وي کتو نه خوند اخلم. What are you doing? ته څه کوې. What are you doing? ته څه کوې. I am having tea. زه چای څښم. I am having tea. زه چای څښم. Where is the tea? چای کوم ځای دی. Where is the tea? چای کوم ځای دی. Where is the tea of my share? زما حصہ چای کوم ځای دی. Where is the tea of my share? زما حصہ چای کوم ځای دی. She is humming. هغه بندخوله زمزمه کوي. She is humming. هغه بندخوله زمزمه کوي. What are you humming? ته څه زمزمه کوې. What are you humming? ته څه زمزمه کوې. Stop humming. زمزمه بند کا. Stop humming. زمزمه بند کا. Why did not you tell me? تا ماته ولې ونوې. Why did not you tell me? تا ماته ولې ونوې. You should have told me. تا لره ماته ویل پکار وو. You should have told me. تا لره ماته ویل پکار وو. I was about to tell you. زه تا ته ویل والا وم. I was about to tell you. زه تا ته ویل والا وم. I forgot to tell you. زما تا ته ویل ییر شو. I forgot to tell you. زما تا ته ویل ییر شو. What did you buy? تا څه واغستل. What did you buy? تا څه واغستل. I bought a pen. ما یو پین واغست. I bought a pen. ما یو پین واغست. Did you bring a pen?
आया था पेन रावड़ो, डिड यू ब्रिंग अ पेन, आया था पेन रावड़ो, आई ब्राट अ पेन, माँ पेन रावड़ो, आई ब्राट अ पेन, माँ पेन रावड़ो। इसी तरह और वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल पश्तो एनीवन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मैं जो नई वीडियो अपलोड करूं ताकि आप उससे बाखबर रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।